Prvo što ću raditi, opraću 2 kg paprika. I zatim ću oprane paprike očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako, sve lepo očistimo i tako ću odraditi sve paprike. Paprike sam očistila i sada ću iseckati na listiće 2 čena belog luka. Isekla sam na listiće 2 čena belog luka, njih ću dodati u šerpu i dodat ću 1,5 litara vode. Zatim ću dodati 250 ml ulja, 100 ml 9% sirćeta, zatim 2 kašike soli, 5 kašika šećera, i bibera u zrnu po ukusu. Šerpu sa prelivom stavljam na šporet, uključit ću i sačekat ću da preliv proključa. Dok čekam da preliv proključa, paprike ću iseći na filete. Idemo na polovine. Malo očistite ovo semenke što ima i tako ćemo odraditi sve paprike. Evo, preliv je proključao i sada ću spuštati papriku unutra da se obari 1-2 minuta. Evo, stavljam papriku, vidite da je paprika malo ohladila preliv, sačekat ću sada da proključa i od tog momenta računajte 2 minuta da se bari paprika. Evo, voda je provrela i sad čekamo 2 minuta. A za to vreme pripremila sam tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I evo, nakon 2 minuta vi naravno proverite paprike. Ne treba da se skuvaju, nego da se obare, da budu savitljive, da bi se lakše ređale u tegli. I sada ću ih odmah spuštati u teglu. I evo, napunila sam jednu teglu. Njih ću ostaviti ovde i dalje stavljam ostale paprike u preliv da se bare. I evo, posle 2 minuta još jedna tura paprika je gotova. Njih vadim i stavljam u tegle. I evo, napunila sam tegle sa paprikama i sada ću ih preliti sa prelivom. Vidite da preliv još ključa, znači sa vrelim prelivom punite tegle. Ovako skroz da prekrije paprika. I zatim idemo sledeću teglu. I evo, teglu sam napunila i sada ću ih zatvoriti sa čistim i novim poklopcima.
To je veoma bitno kada pravite zimnicu. Dobro zategnete i nema bojazni da će se pokvariti zimnica. I ovako pripremljenu zimnicu prekrijete sa frotirom i ostavite da se postepeno ohladi. Nakon toga nosite na tamno i hladno mesto da čeka zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću 3 kg paprika. Paprike sam oprala i sada ću ih očistiti. Očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako. I tako ću odraditi sve paprike. Evo, očistila sam paprike i sada ću napraviti preliv. U jednu šerpu sipala sam 3,5 litre vode, dodat ću 3 supene kašike soli, dodat ću i 3 supene kašike šećera, nekoliko zrna bibera, litar sirćeta 9% i 200 grama meda. Uključit ću šporet, malo ću promešati i sačekati da preliv proključa. Preliv je proključao, a ja sam ovde pripremila tegle koje sam prethodno pasterizovala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada uzimam paprike i spuštam u preliv i barit ću ih dok ne omekšaju, da možemo lakše da ih ređamo u tegle. I ovako potopite paprike u preliv, da preliv prodre i unutra i barite jedno 3 do 4 minuta. Sada se preliv malo prohladio, zato što smo stavili paprike i sačekat ćemo da proključa i onda jedno 3 minuta barite. I evo, nakon 5 minuta paprike su omekšale. Evo vidite kako ona treba da izgleda, da je savitljiva i mekana. I sada ću je ređati u teglu. Ovako pritisnete i ređat ćemo sve paprike. Kada sam ovako napunila teglu s paprikama, dalje u preliv spuštamo paprike. Pritisnete da potonu u preliv i od momenta kada voda, u stvari preliva, proključa, barite dok ne omekšaju. I evo, druga tura paprika je gotova i ređam je u tegle. Napunila sam tegle, sve paprike su mi stale u ove dve tegle i sada ih punim sa prelivom.
Tegle ovako napunite do vrha i sada punimo i ovu drugu teglu. Ovako malo prodrmajte teglu da izađe višak vazduha. I sada tegle zatvaramo sa čistim i novim poklopcima. I na kraju ću tegle prekriti sa peškirom ili frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo papriku sa belim lukom za zimu. Idemo! Pripremila sam 3 kg paprika. I prvo što ću raditi, iseći ću im vrhove peteljke. I tako ću raditi na svim paprikama. I kada sam očistila peteljke, sada ću sa viljuškom probosti na par mesta papriku. Sve ovako u krug i tako ćemo raditi sve paprike. Evo, izbockala sam paprike, sada idemo da pripremamo preliv. Za to nam je potrebno 1 litar vode, 250 ml alkoholnog 9% sirćeta, 200 g šećera i 2 supene kašike soli. Malo ćemo promešati da se rastopi šećer i sol i na kraju dodajem 100 ml ulja. I sačekat ćemo sada da sve to proključa. Evo, preliv je proključao, spuštamo paprike i varimo ih 3 minuta sa jedne strane i okrećemo 3 minuta sa druge strane. Nakon 3 minuta okrećemo paprike na drugu stranu i nastavljamo da ih varimo i sa druge strane još 3 minuta. Dok se paprike vare, 7 čenova belog luka isečkat ću na listiće. Paprike se još vare, ovdje imam sterilisanu teglu od 2,5 litre, na dno stavljam sveži peršun, stavit ću par zrna crnog bibera i seckani beli luk. Paprike su se ovarile i odmah ih ređam u teglu. Pritisnete ovako, slobodno da nalegnu dole i tako ređamo paprike. I ovako sa varjačom malo pritisnete da paprike lepo nalegnu. I nastavljamo dalje da ređamo paprike. Jednu turu paprika sam obarila i nastavljamo dalje da barimo. Barimo isto 3 minuta sa jedne strane, 3 minuta sa druge i nastavljamo da punimo tegle i dok ne obarimo sve paprike. Evo i ova tura paprika je obarena i punimo teglu do vrha. Ovako popunjenu teglu stavljamo opet malo peršuna svežeg odozgo. Uguramo unutra i par listića belog luka. I ovu teglu sam napunila
stavljam ovde, sada punim drugu, ovu teglu ne zatvarajte, isti postupak radimo, stavljamo na dno sveži peršun, malo par zrna crnog bibera i seckani beli luk. I punimo sa varenom paprikom. I dalje nastavljamo, ponavljam postupak, varimo papriku dok svu ne obarimo. 3 minuta sa jedne strane, 3 minuta sa druge strane. Napunila sam tegle i odozgo stavljam plastični pritiskač. I u jednu i u drugu teglu. I ostatak preliva punim u tegle do vrha. Punimo dalje tegle, ako vam zafali preliv, napravite ponovo isti postupak i punimo sada sve ovako do vrha. Sada zatvaramo tegle, vrlo je bitno da napunite do vrha. Vrelo je, moram da uzmem krpu i lepo stegnete, pošto nema pasterizacije. I ovako ćemo i drugu teglu zatvoriti i sad ćemo ih pripremiti da ih ostavimo da se ohlade. I sada ovako pripremljene tegle prekrijemo sa ćebetom ili sa frotirom, ostavimo postepeno da se ohlade i kada se ohlade nosimo na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove paprike sa belim lukom. Prijatno!